जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ आम द्वितीय दिन प्रथम दिन भिड आपण मान पाक पठेदी से दिन विष्णु यज्ञ आज हूँ नाम संकीर्तन एसे आम समस्त एकजुट हो श्री चैतन्य महाराज को आम स्वागत एकजुट अच्छु चैतन्य महाप्रभु को स्वागत देखिए लोक मैंने केते सुंदर बाजार ताले ताले केते सुंदर सब मजी जाती महाप्रभु को स्वागत पूरा बाजार सब भरपूर अच्छी लोक मैंने केते खुशी आनंद प्रभु को स्वागत कर देखिपार आप कमी लगी देखते ढोलर शब्द झांझीर शब्द और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही सब शब्द लोक मान आनंद नाची नाची प्रभु को स्वागत जनाऊँ प्रभु आमर पाखर गाड़ी भितर मैंने समस्त आनंद मशहूर प्रभु को स्वागत जनाऊँ नाचे बाबरी बाबा नाचे प्रभु को खुशी आने सब जाते प्रभु को नहीं सब आसुँच आम घर को केते सुंदर नाची नाची पूरा आनंद देखा कमी नाचुची पूरा पचर देखा समस्त कमी खुशी आनंद नाची नाची प्रभु को स्वागत जनाऊँ दीदी माई समस्त मौसी समस्त आम देखिए समस्त अच्छे समस्त जाइए स्वागत जनवाई प्रभु को आम आम घर को पाखे पाखे आसुचु रास्तार आम चलुचु देखिपार से गाड़ी की गाड़ी ही प्रभु अच्छा दीदी आ माई को पूरा मशहूर नाच खुशी पूरा पटी कम पोखर जाती नाच ही आसनी आम आमर आगे अच्छा नाच आई मैंने समस्त नाचुं देखिपार आम आम घर को पाखे आसलु आम घर पहुँचीगलु प्रभु को आम पढ़े प्रभु को नाम ग्रहण करेंगे नाम आमर सेल्फी नौ कहीं आम दौड़ दौड़ी आसी क्या टाणी नाच नाचापी खुशी देखिए तो आप भल लगुच ना मत तो बहुत आनंद लगे आप भी बहुत भल लगुव मो घर गोटा खाना पहुँची गले देखिए ये भीतर साजसज्जा एवं प्रभु को आमर ये केमी स्वागत कर देखिए आपण मैंने समस्ते लोक भिड़े मु भल भाव देखी पानी तथापि जी चेष्टा करी से भिड आपको देखी ये प्रभु को स्वागत केमी देखिपार प्रभु को गाड़ी ओह्ला जामी समस्त प्रभु को प्रणाम सुना
ରାମ ରାମ ହରି ହରି। ମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସଜାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ହରି ବୋଲ କହି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପୁରାପୁରି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଏଠି ଆମର କଣ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମର ରାତ୍ରିରେ ସମୂହ ମେଳି ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରତି ହେଉଛି ଏଠି। ଆମର ଦେଖା ଦେଖିଲା ଲାଗେ ନିହାତି କରିକି ତାକି ସେମିତି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୂହ ମେଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗେ? ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କେତେ ସବୁ ନାଚ ନାଚନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଳେ ତାଳେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚନ୍ତି। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ମେଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମତେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠାବୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏଠି ଏପଟେ ସମସ୍ତ ନନାମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଏଠି ଆମର ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜା ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଆମେ ମିଶିକରି ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।